ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्यं नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। द्वितीय स्कंध प्रथमाध्याय। सुत उवाच हरिचरण चिन्ति ध्याने कोमल गभीर वचने रोमपुलक निज देहि सुक कहन्ति राजा चाहि। सुक उवाच हे परीक्षित नृपवर गरिष्ठ प्रश्न ये तोहर। पचारु जीवलोक हिते जे प्रश्न अछि तोर चिते। ए आत्मा ज्ञानींकर सार संसारे जन उपकार। श्रोतव्य प्रश्न अछि जेते आगम निगम भकते। सहस्र सहस्र प्रकारे जे प्रश्न अछि ए संसारे। संसार करिवार आसे जेते अछन्ति गृहवासे। इंद्रिय बसे गृहे थाई आत्मार हिते ज्ञान नाही। आयुष क्षय न जानन्ति विषय अर्थ नित्य चिंती। निशाहरई अर्ध बेल निद्रा बा बंधु संग मेल। दिवसे अर्थ चिंता कूल कुटुंब पोषणे विकल। सुत कलत्र देह पाई आनंदे तांक मध्ये थाई। विष्णुर माया सत्य चिंती निकटे मृत्यु न देखंती। मरण देखुथांती डोळे अज्ञाने भ्रमे सुख भोळे। एणु संसार प्राणींकर आत्मार गति अगोचर। एणु संसार भाव तेजी आत्मार गति चित्ते हेजी। जे हरि सर्व घटे पुरे निर्लेप बाह्य अभ्यंतरे। तार महिमा शुणी करने नामकु उच्चारी वदने। स्मरण कर हृदगते जेबे अभय इच्छा चित्ते। एकथा सांख्य जोगे जानी स्वधर्म निष्ठा परिमाणी। जन्मर लाभ ये प्रमाण अन्ते स्मरण नारायण। पूर्वे निर्मल मुनि जेते तत्व विचारी वेद मते। विधि निषेध दूर करी कृष्णर भाव हृदय धरी। कृष्णर गुण अनुक्षणे गुणन्ति शुणन्ति श्रवणे। ए भागवत धर्म बाणी ब्रह्म समाने परिमाणी। द्वापर जुग अंत काले मुझे अनेक शिष्य मेले। मोर जनक व्यास मुनि ताहांक शिक्षा शिरे घेनी। निर्गुण मार्गे दृढ़ चित्त विष्णुर भाव हेला जात। निश्चल जोगे मन थोई जेबा अभ्यास कली मुहि। कहिबी तोरो आगे ताहा शुण परीक्ष पुण्य देहा। ए भागवत बाणी करने जे शुणे श्रद्धा अवधाने। मुकुंद पादे तांक मन निश्चले रहे अनुक्षण। मुख्य इच्छिला प्राणींकर हरि कीर्तन अटे फल। ताकु न लागे जम भये निर्भय पथे चित्त रहे। जोग अभ्यास जोगी जने दीर्घे जीवंती जोग ध्याने। जेबे से कृष्ण नाम मुखे कहन्ति एक कुआरे के। दिन वंचन्ति कृष्ण गाई अंतरे तार पद ध्याई। जे हरि न बोले बदने कि प्रयोजन जोग ध्याने। काल निर्णय नाही तही हे नृप शुण मन देई। मुहूर्त मात्रे कृष्ण बाणी जे शुणे जेबा मुखे भणी। से प्राणी आत्मा को उद्धरे कि भाव बहु संवत्सरे। खट्वांग नामे राजा थिला स्वर्गे देवंकु हित कला। रिपु संहारी देव पासे मिलिला भक्ति विश्वासे। देवे बोलोई मागवर शुणी बोइला नृपवर। आयुष अछई मो केते देवे कहिले शास्त्र मते। मुहूर्ते अछि तो जीवन
ତା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ରାଜନ ତକ୍ଷଣେ ଆସି ମହି ତଳେ ଭାବିଲା ଅକିଞ୍ଚନ ମେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦେ ବସିଲା ଏବେ ଶପଥ ଦିନ ଯାଏ ଜୀବନ ଥିବ ତୋର ଦେହେ ଏବେ ହରିଙ୍କି ଆଶ୍ରେ କର କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାର ଯେ ଅନ୍ତ କାଳେ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରେ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନୋହେ ଦାରା ତନୟ ନିଜ ଦେହେ ଯେତେ ବିଷୟ ଆତ୍ମଭେଦୀ ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେ ତାହା ଛେଦି ବେଗେ ସେ ପଶେ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଏବେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତ କାଳ ଜାଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ମନେ ଗୁଣି ଘରୁ ବାହାର ହୋଇ ଜ୍ଞାନେ ତପ ଆଚରେ ଘୋର ବନେ ସ୍ନାହାନ ସାରି ତୀର୍ଥ ଜଳେ ଆସନେ ବସିବ ନିଶ୍ଚଳେ ଏକାନ୍ତେ ଯେ ବିଧି ଆସନେ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ତ୍ରିବୃତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁମରଣେ ପ୍ରାଣ ପବନ ଯୋଗେ ରୁନ୍ଧି ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧୀ ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ଆଶ୍ରେ କରି ବିଷୟ ସମୂହ ସଂହରି କର୍ମେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ବଳେ ନିରୋପୀ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ତାର ଶରୀର ଅବୟବେ ଚିନ୍ତିବ ଏକେ ଏକେ ଭାବେ ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ପରିହରି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସରେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ୱଭାବେ ମନ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଆବୃତ ରଜତମ ଗୁଣେ ଏଣୁ ଧାରଣା ଆଶ୍ରେ କରି ମନର ମଳ ଅପହରି ଏମନ୍ତ ଯୋଗର ଧାରଣ ଯୋଗୀଙ୍କ ଭକତି ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଭକ୍ତି ଧାରଣାର ବଳେ ଯୋଗ ପ୍ରାପତ ଅଳ୍ପ କାଳେ ବିଷୟ ଦେଖଇ ମଙ୍ଗଳ କୃଷ୍ଣେ କରଇ ସର୍ବମେଳ ହେମନ୍ତ ସୁଖ ମୁଖୁ ଶୁଣି ବୋଲେ ପାଣ୍ଡବ ଚୂଡ଼ାମଣି ରାଜା ଉବାଚ ଧାରଣା ଯୋଗ ଚିତ୍ତେ ଧରି ଯେମନ୍ତେ ତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେମନ୍ତେ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚଳ ବେଗେ ହରଇ ମନୁମଳ ଏ ଯୋଗ ଧାରଣା ସ୍ୱଭାବ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ ଅନୁଭବ ଗୁରୁ ବଚନେ କିବା ଜାଣି ଯୋଗ ଧାରଣା ପରିମାଣି ଯେଣେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାଣୀ କରେ ଯେମନ୍ତେ ମନୁମଳ ହରେ କହି ପବିତ୍ର ମୋର କର ନିର୍ମଳ ହେଉ ମୋ ଶରୀର ହେମନ୍ତ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସୁକ କହନ୍ତି ମନେ ଗୁଣି ସୁକ ଉବାଚ ଜିତ ଆସନ ଜିତ ପ୍ରାଣ ଜିତ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ବିଶେଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳତର ଯହିଁ ସଂସାର ପରମାଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସେ ଯାର ଦେହି ସପ୍ତାବରଣେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିରାଜ ପୁରୁଷ ଏ ମଧ୍ୟେ ବସେ ଧାରଣା ଅନୁବାଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଦଶ ପୁର ପ୍ରମାଣ ଯାହାର ଶରୀର ଶୁଣ କହିବା ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱେ ବିରାଟ ରୂପ ଥାଇ ମଧ୍ୟେ ପାତାଳ ବୋଲି ପାଦ ମୂଳ ପାର୍ଷ୍ଣୀ ପାଦଗ୍ର ରସାତଳ ଚରଣ ଗୁଳ୍ଫେ ମହାତଳ ଜଙ୍ଘ ଯୁଗଳ ତଳାତଳ ସୁତଳ ବୋଲି ଜାନୁ ଯୁଗେ ବିତଳା ତଳ ଉରୁ ଭାଗେ ଜଘନ ଦେଶ ମହିତଳ ନାଭିମଣ୍ଡଳ ନଭସ୍ଥଳ ସ୍ୱର୍ଲୋକ ହୃଦୟରେ ବସେ ଜ୍ୟୋତି ସମୂହ ପରକାଶେ କଣ୍ଠ ଆଶ୍ରିତ ମହର୍ଲୋକ ବଦନେ ବସେ ଜନଲୋକ ଲଲାଟେ ତପଲୋକ ବସେ ସତ୍ୟ କଳ୍ପିତ ଶିର ଦେଶେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳ ଯାହାର ଭୁଜ ସୁବିଶାଳ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଅଷ୍ଟ ଦିଶା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରେ ଜାନାସା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ଯାବଦନ ନୟନ ଗୋଲକ ଗମନ ତପନ ଯାର ଚକ୍ଷୁବେନି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ପକ୍ଷୁବେନି ଯାର ଭୃଭଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମପଦ ସଲିଳ ତାଳୁ ରସ ଜିହ ସକଳ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର
विकट दंत जमपद ଯାହାର ତୁଣ୍ଡେ ସ୍ନେହ କଳା ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଦନ୍ତମାଳା ଜନ ଉନ୍ମାଦ ଯାର ହାସ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ପ୍ରକାଶ ସଂସାର ଯାହାର କଟାକ୍ଷ ଏ ଜୀବ ଲଭେ ଯା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପର ଓଷ୍ଠେ ଲଜ୍ଜା ବସେ ଲୋଭ ବସଇ ଅଧୋ ଦେଶେ ଧର୍ମ ବସଇ ସ୍ତନ ଯୁଗେ ଅଧର୍ମ ପଥ ପୃଷ୍ଠ ଭାगे अंडे बसई प्रजापति मित्रा वरुण कोशे स्थिति उदधि जाहार उदर अस्थि समूह महीधर शिरा समूह नदीगण वृक्ष औषधि तनुरोम अनंत वीर्य जहि बसे श्वास पवन अणचासे जाहार गति जान काल जीव संसार जार खेल जिमुत गण जार केश संध्या जाहार निज वास प्रकृति हृदय जाहार जाहार मन निसागर हे कुरु श्रेष्ठ परीक्षित ईश्वर सर्वकोशभूत विज्ञान शक्ति जा महिमा अंतःकरण रुद्र सीमा कलभ अश्व अश्वतर नख समूह करिवर जे पशु मृगादि विशेषे सर्वकल्पित श्रोणी देशे पक्षीए जार व्याकरण बुद्धि विषय मनुगण जार निवास नर देह जहि कल्पित माया मोह गंधर्व विद्याधर आदि चारण गणिका प्रसिद्धि किन्नर गण जार स्वर वीर्जरे कल्पित असुर ब्राह्मण जार मुखु जात क्षत्रिय भुजरु संभूत उरुरु वैश्य उत्पत्ति पादरु जन्म शूद्र जाति नाना प्रकार नाम बही अभीष्ट देवे जार देही निगम कर्म कांड जेते जाहार कर्म ये जुगते एमंते ईश्वरर देहे बसंती अवयव प्राये एमंते ये स्थूल शरीरे धारण जोगे निर्विकारे मन निरोल जोग बले गोविंद चरण कमले सर्व शरीरे भगवान तातहु केबा अछि आन से सर्वबुद्धि अनुभव जीव परम पद्मनाभ सत्य परमानंद निधि तार भजन सर्वसिद्धि जन्म मरण तार तहु केबा गोचरे ताहा कहु जे अन्य संग द्वारा सुत न करी जेणु आत्मपात स्वप्न रे जीवर जे मंत देखई इंद्रिय वृतांत से सर्व मिथ्या जीव सत्य ए ज्ञाने हुई मुकत सुतोवाच एमंत कही सुक मुनि हर से हरि भाव घेरी आनंदे परीक्षित मेले जहा कहिले गंगा कूले इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थान अनुवर्णने नाम प्रथमोऽध्यायः।